Hello, Bacolod! Hello! Hello, bako. Ay! Hello, bako. Kuya! Ay, ay. Oh, go there. Light, iwag mo yung bag mo. Iwag mo yung bag mo. Super fast. Super fast! Yes! Super fast! Go, Yel. 2, 3, go! Hello, Bacolod! Tara na. Kamusta pa? Sabi ko ba ako na magpapala ka sa damit? Asin ko! Wait! Jimmy Kenny! Yali! Come here! Saan? Sino? Sit down muna kasi! Nasaan nga? Muna, para. Ang inutusan. Yali! Yali, sit down! Pangalan. Oh, sit beside Papa. Oh, smile! Oh, smile muna. Smile, Yali! 1. Ay! Ayun na. Hey! Hold. Hold mo. Natatapon. Wait lang, natatapon. Ay, oh, andan. Wait lang, bibigyan kita, oh. Hoy, Boysie! Pagkarang! Unti-unti lang. Dirty lang. Throw it, Yel. Throw. All. Done. Last na ikaw, oh. Yan na. Paulit tapon na. Yali, smile lagi. Boysie. Break. Sit properly. Yan. Smile. What the? Bray, ayos ang upo. Look like Spider-Man. Oh, ito na. Halika na. Last one. Last one. Dami pa lang tao. Akala mo wala. Pagdating dun, parang wala. May ano pala rito. Parang ngayon, may coffee, ano rin. Dito tayo. Daddy, tayo. Go. Sige na. Oh. Go. 1, 2, 3. Walk. Sige na, go. Go. Nagalit si Derek. Mali ang play mo. Ayoko na. Last. Flight, diretso lang patagos. Huwag mong ikat. O, go. Jump, yan, may toys na. Well, fascinating ruins of the world. Over 100,000 people, both local and foreign tourists, visit the ruins annually, making this attraction one of the most popular images on social media. Ganun. Yeah, look, ganun. And those for the girls and Mariana on the romantic. Ray, smile. The sky is red. It's red. Asley, Hindi tayo makabili ng bangus yards. Baka doon na. Hi. Nag-download ka rin ng Roblox. Ay, Doon lang, oh, sa baba lang. Kaya malapit lang din dito. Nasa gitna lang. din kasi ikaw. Yung? Saan?
Doon. Ayun oh. Yung ganyan lang, yung parang grotto. Pwede na. Ayun sila. Dun sa banda dun. Sa tapat nga ng manok. Ay, dito wag mo sila. Tawagan mo na lang. Wala sila. Sino sa tayo? Nakabibo ko lang. Ganda yun. Saan mo ano? Manok. Ganda no. Ayun. Ay na naman si ang ganda no. Wala na, nakaganto na. Papangit na yan. Laki ng manok. Pan-derby. Ano? Ano si kuya? Ayun oh. Bray! 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 Go! Ay, nakaundra mo na ako, bro! Tubig na eh? Okay ka. It's okay. Akala nga Sprite kasi bumili kami ng Sprite. Eh, naubos na. Inugasan ko, linagyan ko ng Hindi ka mo. Bigay na ako. Hi. Going home. Say I'm going home now. I'm gonna go home now. Can I hold? What do you miss most? A house and a bike. What about your classmates? Your school? Yes, all.